Bydd y cyfarfod yma yn cael ei recordio ar gyfer cofnodion ac yn cael ei ddarlledu ar-lein. Os nad ydych yn hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod nawr. Diolch. Iawn, so ni barod i gychwyn dan. Dan. Croeso chi gyd yma. Ymddiheuriadau, Anwen? Oes. Cynghorydd Louise Hughes, cynghorydd Tim Jones, cynghorydd Meryl Roberts, Tracy Evans, Sir Tim Jones a Delyth Lloyd. Iawn, rwy'n arall? Nad oes, o'n i'n maen i datgan diddordeb. Sir rwy'n datgan diddordeb? Os nad oes, o'n i i'r cofnodion. Reit, dwi'n cynnig bod rhain yn gywir, sir rwy'n yn eilio? Na i. Iawn, diolch yn fawr. Os o'n codi'r cofnodion gyda rwy'n? Nag oes, reit, o'n i'n pedwerydd felly. Adroddiadau gan y cyfarwyddwr cynllunio. Un cais cynllunio sy'n yna. Aledia. Mae Jane yn cymryd y cais cynllunio yma. Oce, iawn. Diolch yn fawr. Right, Jane. Thank you, Chairman. I'm just checking that everybody can hear me fine. I'll just try and share my screen now. Right, can everybody see the? Yeah. Okay, then this is an advertisement consent for an interpretation panel at Glastonbury and Nantural. Obviously, the application has been brought to committee as the application site is on land owned by the authority. This is the location. Hopefully, everyone is familiar, members are familiar with Glastonbury and the surrounding grounds. But the actual location of the application and the proposal is, I think you'll see that there's a very sort of slight dot here. Down at the overflow car park, which is obviously the paths leading up to Glastonbury. The actual location of the interpretation panel will be here, and it will replace these three existing panels, which will be removed. And that obviously there's a pathway. The pathway's next. Is bring up to Glastonbury itself. In the context of the actual location of the panel. So the actual panel itself relates to the Slate Landscape World Heritage Site, and it actually forms a wider project covering the actual designation. The actual proposal for the interpretation panel takes the form of a lectern type panel, and it will be approximately 1 metre by 0.4 metres in size. It will not be illuminated anyway, and I think you'll see in the bottom right hand corner here, you will note that the actual panel will be bilingual. So turning to the main planning considerations, there is national policies, technical advice note 7, and that's outdoor advertisements and control. There's ERRI, local development plans, development policy 1, strategic policy A, but also development policy 10, which is the main policy in this instance. And the relevant criteria that the actual interpretation panel needs to consider is that basically it doesn't harm the character of a building or prominent view. It's not internally illuminated, and its size and scale does not detract from the character of the immediate surrounding area and also the wider landscape, and that it also does not resemble a highway sign. So in relation to this proposal, it is considered that the sign is going to have a minimum impact on the wide landscape in the area. Obviously, it's not near to any specific building as such. It will not be illuminated. It will be bilingual,
and that there'll be sort of in minimal works to actually erect the and obviously that three panels will be removed in the process, so resulting in less impact. So conclusion is that the actual interpretation panel will comply with development policy 10, and it also complies with strategic policy A by promoting opportunities for the understanding and enjoyment of the special policies of the area by the public. So the recommendation is to grant application subject to 5 standard conditions contained in Control of Advertisement Regulations 1992, and also to have the additional conditions stipulating that the sign will be limited to a period of 5 years being sited at that location, and that it will be displayed in accordance with the approved plans. And that is it, diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr iawn, Chair. Os yw ryw sylw gen i rywun, neu ryw gynnig? Edgar? Cynnig ar gyfeilliad, Mr. Cadeirydd. Os yw eilydd? Oes, mae yna. Rwy'n eisiau deud rhywbeth? A llaw i fyny. Reit, dwi'n gweld llaw. Oce, iawn. Mae fi fyny. Allan o be fydd y ffram ac ati'n cael ei gwneud? Allan o Bren? I believe it will be wood. Ie, dwi'n gobeithio fydd o'n goed a ddim yn blastig, achos dwi eisiau fel lawr ar ochr carbon ac ati, stwff naturiol. Dwi'n gobeithio mae coed fydd o ddim yn rhyw blastig neu rhywbeth felly. Iawn, diolch yn fawr. S'a rywun arall? Eisiau deud rhywbeth? Os nad oes, awn ni i bleidlais felly. Pawb sy'n cytuno, newch chi mi gael ei iddo fo. Y tic gwyrdd, os gwelwch chi dda. Dwi'n mwyn gweld neb yn dweud, dyma di broblem. Reit, so hwn wedi cario hyd y golein, dydy. A hwnna wedi gario, yndi. Iawn, diolch yn fawr iawn. Felly ni o'r cynllunio, awn ni mlaen felly i'r rhestr achosion cydymffurfiaeth. Tudalen 15. So rwy'n eisiau codi'r beth o fanna? Cawn ni trwy'n rhestr tudalen. Efo 16. Mr. Cadeirydd? Ie, Anwen. Ie, rhif 4, gwestiwn maes y neuadd fel sarna, dwi'n gweld bod yna waith yn cael ei wneud yna. A bod yna'n weliau safle. Da chi'n gallu deithau be maen nhw'n mynd i wneud efo'r gwestiwn, achos mae yna, dwi'n bod fi yna sybrydion o gwmpas llynedd ac athna ddeiseb i chychwyn, bod nhw'n wneud o fel halfway house i rei sydd ar gyffuriau a bethau felly bod yna. A mae'r yn un ôl eto na dyna maen nhw'n wedi wneud efo'r lle. A mae bobl lleol ddim yn hapus o gwbl. Dwi'n bod chi yn gwybod be chi a pa ddefnydd maen nhw'n wneud o. This is a new compliance case that has come to our attention. I'll need to actually speak to the case officer, Alice Tatham, to find out sort of further details. But I'll certainly I can do that and provide you with an update. Yes, but also obviously I can take your concerns on in relation to what you've just. Yes, a chi gadael mi wybod yn ddiolchgar anadwy. I mi gael pasio negeseuon ymlaen i bobl sydd yn cysylltu efo fi. Diolch. Diolch, Mr. Cadeirydd. Iawn, diolch yn fawr iawn. Rwy'n arall ar y dalen 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Mae llaw Brian i fyny. Ie, dwi'n gallu weld o. Okay, Brian. Thank you very much, Chair. Hopefully you can hear me.
Yes, on well, there's a general point really on number 30 on page 21, and then again on 36 and 37 on 22. We've got a number of comments there relating to more information or a submission of an application and no further update. I'm wondering whether it's possible to have that tightened up in the comments with some sort of timescale relating to when we might expect some sort of comment, or that it moves on to the next stage. So how long do we leave somebody to put in an application? How long do we wait for a response, as in 37, as in number 37, before it moves on to the next stage? I think it would be helpful to members to know that these are progressing if that was made more specific. Thank you. Can I reply to that? Certainly, the situation we have at the moment is that the compliance section, we're struggling with resources. So where it's been sort of quite difficult to progress in terms of giving tight. That obviously some cases may sort of lapse more than others, purely because of the fact that the resources that we haven't got the full sort of complement of the compliance section currently at present. Just to provide members with an update in relation to David. David has been successful in being appointed the planning officer for the eastern area of the national park, which means that currently he started at the beginning of November in relation to that post. So he's very kindly, he's still continuing with some of the compliance cases that we have, but it does mean that we have no longer a full-time compliance officer in the section. Alice is only working on a 3-day week. So literally we're down to a 3-day or part-time officer in the compliance section at the present. Obviously, as we're able to get additional resources coming forward when the freeze on recruitment is lifted, then hopefully we can address that problem. But it will mean that some of the cases that we have on the list that we're not putting particular tight deadlines on, because it's impossible for us as a section to be able to actually adhere to those. But it's something that we do want to address, obviously, going forward, because it is a case that we do need to progress these matters. Yeah, Brian. Thank you. Just one follow-up, Chair, maybe for a discussion at a future time. Obviously, the importance of compliance to the whole process going forward without getting the compliance resourcing situation sorted. It leaves a hole, if you like, in terms of the way that we manage what we're trying to do. So I do understand that we've got problems, but I hope that it doesn't slip too far off the agenda in terms of getting those staff replaced. So as well as looking forward with the development plan, the compliance issue is just as important, and I think we need to make sure that that's kept under close review so that they are replaced. That's not a criticism, it's just a recognition that we just need to make sure that that doesn't slip any further, really. Iawn, diolch yn fawr iawn am hynna. Reit, ti'n ymlaen, tudalen 24. 25. 26. 27. Allow i fyny. Joe, right, okay, iawn. Iawn, Joe. Hi. Going back to page 25, there was some unauthorised quarrying and track creation. There's no update since the 3rd of July 2019. I understand that probably the same issue as and not having the staff available. But has another stop notice been placed since the last one ran out? In relation to that, my understanding was it's actually case officer is Alan Lloyd in that instance. Oh, sorry, I missed the end of that. So can't hear you. Can you not? It's really quiet. There you go. Can you hear me okay now? Yeah. Yeah.
The case officer is Aled Lloyd. In this, I haven't been able to sort of speak to him recently in relation to, he's actually currently away. But in relation to that, my understanding is that there was no further works going on there, and we're actually considering the expediency of doing that because it appears that works had ceased for some time. Okay, can we not put a stop notice in place to stop those works restarting? Because otherwise it's just in their court, isn't it? So if there doesn't appear to be a breach of planning control, then it's difficult to sort of preempt and put something in place for that. It would only be if works sort of resurrected again. That is then when we would then look at serving another temporary stop notice. okay, thank you. Iawn, diolch yn fawr iawn. John Pugh. Rhif, tudalen 27, rhif 47, Bryn Crug, mae hwn ers 2017, yn hen bryd o fynd off, wel beth sy'n digwydd. Mae'n amser hir, dydi? Dalia. Ie. 3 Glandŵr Bryn Crug. Yeah, in relation to free Glandŵr, as I've sort of specified previously on this one, is the problem in being able to progress the sort of initiating prosecution proceedings. We need to be able to ascertain exactly where the owner of that property is, and at the moment we're struggling to ascertain exactly where they are. We've been following up sort of various leads of where they may be. But obviously we need to be able to know exactly where they are located so we can progress that further. Ond mae'n 5 mlynedd wedi mynd ys mae hwn ar blaen ni does. Iawn. Hello. Yeah, but it's 5 years. This has been in front of us for 5 years, you know. Yeah, well, it's been there for 5 years, but we've actually taken the necessary action in terms of serving the Section 215 notice. They haven't complied with it, and our next the next stage is to initiate prosecution proceedings, and that is where the issue is in terms of we need to be able to locate exactly where they are at the present, so we can serve the necessary papers on them. Have you asked somebody local? You know, there must be some local, not somebody locally, no. I've been following up various leads that we've had on it, but any correspondence I've been sending or I've been hand delivering, I'm not getting any response. So we need to get something sort of specific so we can progress it further. Iawn, John. Gai ddod, dwi'n meddwl felly helpu os gai air efo Jane ar y diwedd, lle dwi'n gwybod beth enw'r perchenog, a dwi'n meddwl bod fi'n gwybod lle mae'n gweithio. Di hynny rhywun o help i chi. I gai air efo chi ar y diwedd. Di hynny'n iawn. That would be, any information would be gratefully received. Iawn, diolch yn fawr iawn. Joe. Mae llaw chi fyny. Hi, it must be really frustrating for the staff involved not having the staff to be able to do their jobs properly. Has it now hit a crisis point where these need mopping up and we need to get a project board together to actually help and assist and pull some of these really older cases forward and get them dealt with? Na I ddod fewn ar y pwynt yma, dwi'n meddwl. Wel, dwi'n meddwl bod ni yn wahanol I unrhyw awdurdod cynllunio arall yng Nghymru. Mae bob awdurdod cynllunio efo rhestr eitha hir o achosion cyn-ffurfiaeth, a mae'r natur y broses, fel dwi wedi dweud i'r pwyllgor yma sawl gwaith, mae o'n cymryd amser weithiau. Mae'n gallu cymryd blynyddoedd. Da ni angen dilyn proses sydd yn gyfreithiol, mae yna gama ffurfiol I ddilyn, a reit aml dydy'r person sydd yn torri'r amod cynllunio neu torri unrhyw ganiatâd cynllunio, dydyn nhw ddim eisiau gweithio efo ni reit aml, dydyn nhw ddim yn siarad efo ni, dydyn nhw ddim yn ymateb, felly mae'r pethau yma yn gallu cymryd blynyddoedd, mae gennai ofn. Mae'r mater staffio yn broblem, fel mae Jane wedi dweud, da ni staff llawn amser a hanner, un aelod staff llawn amser a hanner I lawr, felly mae gen I un hanner ar un o bryd, da ni un a hanner lawr, a da ni'n gobeithio cael Jane yn ôl I weithio mwy I fewn yr adran yn y dyfodol. Da ni wedi rhewi recriwtio fel mae aelodau yn ymwybodol ar hyn o bryd oherwydd
potentially gael doriadau yn y flwyddyn ariannol nesaf. Unwaith mae'r toriadau yna, y recruitment freeze yna yn cael ei golli, mi fyddwn ni gobeithio yn gallu mynd allan, llenwi'r swydd gwag ac hanner swydd gwag, a gobeithio adeg yna bydd bethau'n well. Mae yna broblem arall, mae'r hyd yn oed os y recruitment freeze ddim yna, mae recrutio staff corfodau yn anodd iawn. Dydyn nhw jyst ddim o gwmpas, dwi'n gwybod mae Cyngor Gwynedd yn cael yr un broblemau. Felly, mae'n broblem, Joe. Fysa i ddim yn dweud bod o'n argyfwng, ond mae'n broblem ar hyn o bryd. Mae yna rhywfaint o reolaeth yna, da ni yn dilyn pethau fyny, mae'r staff yn gwneud yn andros dda hefo'r adnoddau sgennyn nhw. So felly, ie, dwi ddim yn argyfwng, ond da ni angen fwy o staff hefo, sa gobeithio yn y flwyddyn nesaf mi fydd pethau yn gwella rhywfaint. Cheers. Just to come back in, are the planning staff coping mentally and physically with the work? Are they feeling at the end of the week that they go home and they've done a good job, or is it getting to them now? Mae hwnna'n gwestiwn da. Dwi'n gwybod mae yna rhai wythnosau lle dwi wedi siarad i staff a maen nhw wedi cael eu gwthio i'r eithaf yn yr wsos yna, yn wedi os maen nhw wedi cael wsos gwael a mae pobl yn gweithio arnyn nhw fel sy'n digwydd weithiau. Weithiau mae pethau'n iawn, weithiau da ni'n cael wythnosau da, lle mae pethau'n gweithio. Felly mae'n amrywio, ond fysa i'n dweud clwydda, os ydyn nhw'n dweud fysa pawb yn gorffen ar dydd Gwener a mynd yn adra yn hapus bod nhw wedi cael wsos da, a mae nhw wedi clirio i desg nhw, a di'r stres ddim yna. Mae yna stres yn y job, ddim jyst yn yr awdurdod yma. Dwi'n gwybod mae sawl awdurdod gynllunio dwi'n siarad i, dwi'n siarad i'r penaethiaid eraill yn aml, mae yna stresses yn y system, ia. Fel dwi'n dweud, dydy o ddim yn argyfwng, dwi ddim yn meddwl. Mae yna le i ni wella o ran capacity. Ond ie, mae'n bwynt da, mae'n bwysig iawn bod ni'n edrych ar ôl iechyd meddwl staff ni, a weithiau, da ni'n cael yn gweithio i'r eithaf rhai wythnosau neu rhai misoedd. Iawn, diolch yn iawn. John Pugh. Mute, Mr Cadeirydd. Tudalen 49, be mae CLEUD yn sefyll am? Gwybodaeth ydi o? In respect to that, there is an update in that because I've spoken to the owner, and that we are looking at getting a fluid certificate of lawful use application. Yeah, that's what I asked. What does fluid stand for? It's a certificate of lawful use application. Yeah. Oh, no, that's all I needed to know. I didn't know what he stood for. So. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n arall eisiau 28, 29. Os gael ddod i mewn, mis Cadeirydd. Iawn. Nôl i pwynt o Jonathan yn dweud bod pobl yn gwyddi ac yn bygythiol tuag at y staff. Be da ni'n mynd i wneud am hynny? Cos diolch yn deg bod yr un aelod o staff yn gorfod cael pobl yn anghynas ac yn brwnt i trafod tuag at nhw. Da ni'n rhoi i rhestr yn gwylod y ciw neu beth am bod nhw'n bygythiol? A un o sylweddoli bod nhw'n fod i drin eich staff chi fel yna? Dwi'n meddwl bod o'n digwydd yn aml, mae'n digwydd o dro i dro, felly wrach dwi'n dweud ni drafod o heddiw, ond rhywbeth da ni'n ymwybodol, mae'n codi weithiau. Di, cos os na'r un o'r staff fod i ddiodd a gamdrin ieithydol i neb. Iawn, diolch mwyn sydd wedi, diolch, a neu siŵr bod nhw'n iawn chi. Iawn, diolch yn iawn. Sorry. Tudalen 31. 31. Can I just come in regards to Nanai? So I'm very conscious that I did say that I would provide members with more of an update this committee. Unfortunately, that was not being able to be the case, because we did actually have a site meeting with the roofing specialist, but it's only taking place yesterday. So I've not been able to provide any sort of specific, sort of more of an update than for this committee. But just to provide, we had a good meeting yesterday, and that the contractor has specified that there's various options that we can look at trying to safeguard the roof in particular at Nanai.
and they're going to go away with a different option, and also look at the costings just to see how much potentially that's going to be. But also the authority is aware that, that there's a new CADU funded grant that is available from them, and that it's going to go through a process, but we can put an application in just to show an expression of interest, which we're considering doing, and we're looking at now. Obviously, the costings for sort of the roofing and sort of the kind of works that we need to do will be sort of vital for pushing that forward. That's something that we're also looking into. So hopefully we'll be able to provide more of an update at the next committee, but it's just to make members aware that there is definitely sort of progress being made on that now. And hopefully it's looking more likely that we're going to be able to get an urgent repairs notice served in due course. Iawn, diolch yn fawr, Chair. Brian. Thank you. Could I just ask for clarification? I'm really pleased that the situation's moving forward there. In relation to the reference to a grant, is the implication there that the National Park would do the work and then put a charge on to the owner? Where does the responsibility lie for making sure that in terms of the cost of making good in that sense, so that it doesn't deteriorate further? So it just sounded that the responsibility was coming to the park, and I wasn't aware that that was the direction we were going on. In terms of actually serving an urgent repairs notice, one of the things that the authority do need to consider, that if that isn't complied with, that what the next steps would be in terms of sort of initiating further action. And one of those steps would be to initiate direct action, whereby the authority would go in and take that basically undertake the works. But obviously that involves relevant funding that needs to be available. And that is why we're sort of looking at different funding sources, that ultimately, if we did get to that position, that we would potentially have funding, possibly from CADU or whatever, going forward. So these are the kind of things that we're all having to sort of consider before we just initiate doing the direct serving the urgent repairs notice. Because yes, you can serve an urgent repairs notice, but obviously if it doesn't get complied with, what do we do then? Is it a case that you just leave the building to deteriorate? So say these are the options that we're having to look at the minute, and the relevant avenues of funding that might be available for the future, if that's the kind of action that we're going to be taking. So is the intention of full paper relating to future action in regard to Nanai will come to a future meeting of this committee or one of our other main committees? Is that the plan? Ie, os gael ddod fewn o fanna, Cadeirydd, dwi'n meddwl beth ni'n bwriadu wneud yn fama ydy, mae yna 2 neu 3 adeilad lle fyswn ni'n gallu wneud hyn, ac yn amlwg ni'n methu fforddio i wneud o'n mhob man. Felly mae gen i ni swyddog newydd o'n amgylchedd adeiledig Elen y Carpenter, a bydd Elen y potentially yn dod â papur i'r pwyllgor yma yn gosod allan sut byswn ni yn blaenoriaethu y fath waith. Felly, ar hyn o bryd, mae yna potensial uchel Nanai fydd o, mae yna adeilad sydd yn gradd 2 serenog. Mae yna potensial i gael rhyw gynllun busnes cynaliadwy yn y dyfodol, da ni'n meddwl, ond mae hwnna'n rhywbeth da ni angen edrych ar mellach. Felly'r pethau yna fyddwn ni'n ystyried, ac y ffaith bod yna grant cadw ar gael hefyd ar hyn o bryd yn helpu pethau, ond mae yna adeiladau eraill tebyg. Felly mae o'n dibynnu sut da ni eisiau blaenoriaethu hynna. Da ni'n gwisnodi rhywfaint o arian y parc ar gyfer y fath yma waith, os da ni eisiau mynd fewn i wneud gwaith ar gyfwng mewn unrhyw adeilad. Felly mae buddsoddiad rwan cyn y gaeaf dydwch yn gallu arbed lot o arian yn y pen draw, ond mi ddewn ni y papur iddo chi yn y flwyddyn newydd ar sut yn union da ni yn blaenoriaethu rhwng adeiladau pwysicaf y parc. Iawn, diolch yn fawr. Thank you, that's very helpful. Tudalen 31 ar olaf yn yr adran yna.
Yw'n sylw gyda rhywun yn fan'na? Os nad oes, awn ni ymlaen i'r cytundebau adran 106 wybodaeth. Tudalen 34. Rwy'n cwestiwn gyda rhywun? Tudalen 35, ceisiadau sy'n destyn cytundeb adran eto. Gwybodaeth di hwnna hefyd. Felly, awn ni ymlaen i ceisiadau na phenderfynwyd arnynt. Dalen 37. Rwy'n cwestiwn? Thank you, Chair. Ryan, On yep. page 39, I think it is. Halfway down, we've got Inniscourt Penal, which is the BCF hut. I remember that coming to one of my early meetings, and it's still there. It's a long time, more than 13 weeks. I'm just wondering, it says we're waiting again for something from the applicant. Can we not put a timescale on that, whereby if we don't get information in, that's the end of that application, and they have to start again from the beginning? It just seems to be dragging on forever. I can advise in relation to that particular application. I'm actually in the process of drafting the report for it. It's obviously just getting the opportunity to finalise that, but I can confirm that will hopefully not be on the list in January, because it is going to be finalised. But I take on board that obviously with that particular application, it seems to have been long ongoing. There was lots of issues with sort of the HRA element of it, and obviously with the officer leaving as well. It has gone on for a long time, but obviously it's not sort of a fault of any officer as such. It's just been sort of the way the process has been. But hopefully you'll find that it will not be on the next in January. Iawn, diolch yn fawr. Joe. Does the fee that people pay for planning, does it actually cover the costs of the planning application? Or does it go over? Na, ddim o bell. Mae ffï'r cynllunio yn cyfred 20% o gost y gwasanaeth. Iawn, diolch yn fawr. Jill? Dwi'n gwybod, eto tudalen 39, be di disgwyl priodol a RHC, be mae'n olygu, be di hwnnw? Just y penawd ydi o, disgwyl asesiad priodol. Ynde, a tudalen 39, be mae RHC yn sefyll dros? Habitat regulation. Disgwyl asesiad priodol hwnna di ond e? Disgwyl asesiad be? Priodol. Oce, na dwi'n siŵr. Na fo, diolch yn fawr. Edgar? Ie, mae gyda fi ar 39, Plas yn Nant, Petrws Garfon, o safbeth wedi dod ers yma adroddiad yma wedi allan. So, mynd ys faint. With me, so I'd need to actually ask the relevant planning officer in relation to that and provide you with an update afterwards. But I'm guessing that there's HRA implications, and that's the delay with relation to that. The appropriate assessment and providing it takes time with the ecologist to provide us with the actual assessment and the conclusions on that, and that is where probably the delay's been. But I can double check for you from the relevant planning officer. Can I get an email about it, yeah? Yeah. Iawn, diolch yn fawr. Mwyn arall ar 39? Os nad oes, am drosodd i ceisiadau wedi cadarnhau caniatáu gwybodaeth.
Delen 43. 4. 5. 6. 7. Lle wedi gwrthod y dyna'r 48 er y gwybodaeth eto. 9. 50. 51. Ac yn ei wedi gorffen o fanna. Rwy'n unrhyw gwestiwn. Dwi'n ar ei mlaen i'r rhif 7 o'n. Penderfyniad y goruchaf lys. Hillside Parks ac awdor Parc Genedlaethol yn Aberdyfi. Ac a'i ddiolch fan hyn i Jonathan ac i Iwan am y gwaith o'n di wneud. O fan hyn, gan y ddau ma hyn di cychwyn ac o'n i'n siarad yn dweud. Dwi'n cofio Jonathan dar y ffôn yn dweud bod o'n di drio am hwn, bod o'n wneud beth yn anghywir yma. A dyn ni wedi ennill hwn. Iawn, pwy sy'n cywir? Jonathan, ie? Diolch Cadeirydd. Ie, oedd Jane hefyd yn rhan bwysig o'r tîm nath weithio ar hwn reit o'r cychwyn. Sydd wedi gadw ni erbyn rwan, ond oedd Rebecca yn rhan bwysig o'r cychwyn y proses. A'r Siwan, o'n i'n mynd i ddeall pobl ar y diwedd, ond gymwch chi di diolch ar y cychwyn, na i gwblhau y pobl wedi bod yn allweddol yn y broses yma. Mae hwn, jyst ar gwybodaeth i chi, mae wedi bod yn ffyn bach o saga, fel ydych chi'n gwybod, bod hefyd ni ers i ni godi'r peth yn 2016. Yn amlwg yn fater fawr yn ardal Aberdyfi, lle mae yna ganiatau cynllunio am 401, a mi oedd yna ganiatau cynllunio am 401 Felly, dwi'n meddwl dwi wedi rhoi diweddariad yn dilyn yr achosion llys yn y gorffennol, ond jyst i'r aelodau newydd fel pyn bach o gefndir, ond yn bras iawn, ond 41 o dau wedi cwblhau ar ganiatad greiddiol. Dim un o'r 41 yn unol ar ganiatad greiddiol. Oedd y mwyafrif wedi cael ei ganiatáu hefo ceisiadau cynllunio ychwanegol. Felly, gyrhaeddwyd y pwynt yn 2016 lle oedd yna sawl cwestiwn yn dod gan y datblygwr iddyn ni fel awdurdod. Oedd Jane yn ymwybodol o gwaith peirianyddol oedd yn digwydd ar y safle. Datblygu mwy o dai, fy'n ni'n meddwl ar y bryd. Oedd Rebecca Jones ar ochr polisi yn derbyn cwestiynau ar adolygiad y cynllun ar y pryd hefyd a sut beth y safle yma ffitio fewn i'r adolygiad y cynllun. Ac o'n i'n bersonol yn cael cwestiynau hefyd ar dyfodol y safle. Felly, ddar ni gyrraedd y casgliad fel swyddogion, dydy o jyst ddim yn bosib i gwblhau y caniatâd bellach, oherwydd, wel, yn ymarferol, doedd o ddim yn bosib. Oedd yna dau ar ben ffyrdd y stad, oedd o jyst i gael ei ddatblygu ar hap ac ar chwal, rili, ac oeddwn ni o'r barn eitha cryf, doedd o ddim yn bosib cwblhau y 412. Ddar ni gymryd hefo Iwan a Siwan ar ochr gyfreithiol, ddar ni gymryd cyngor gyfreithiol pellach, ac oedden nhw yn gytuno efo hyn, ddar ni ysgrifennu at y datblygwr i ddeud, da ni ddim yn meddwl bod o'n bosib i chi gwblhau hwn, dylech chi ddim cymryd unrhyw weithio pellach hefo'r safle. Wedyn, dyna pryd ath o i'r llys yn 2019. Na'n mynd fewn i'r manylder yma. Mae'r adroddiad llawn fel atodiad un i chi, ac i'r planning anoracs go iawn, rydych chi wylio yr achos yn y goruchaf lys ar-lein hefyd, os da chi eisiau gwneud yna, dwi wedi gwylio fo, ond dwi'n mynd yn eitha diddorol. Mae'r datblygiad i hyn, wrach yn gwneud rhyw fath o drosolwg o beth sydd wedi digwydd yn atodiad 2, sef y tudalen olaf yn eich pecyn. Y coch ydy y 412 ac y tai du fanna ydy fel mae wedi cael ei ddatblygu fesul caniatâd pellach. Mae rhai tai fanna heb caniatâd o gwbl, neu maen nhw'n meddwl nhw fel caniatâd greiddiol. Felly, oeddwn ni'n llwyddiannus yn yr llys yn Gaerdydd yn 2019, ac hwnna wedyn ni'r llys y Pel. Dwi'n meddwl bod oeddwn ni'n llwyddiannus fanna eto yn dilyn hynna, a wedyn athyn ni'r goruchaf lys eleni. Ac unwaith eto, oeddwn ni yn llwyddiannus.
oedd y casgliad oedd mi oedd o yn ymarferol amhosib i gwblhau y datblygiad. Felly, dan oedd y prif gasgliad yna gymlethdodau eraill hefyd gan gynnwys yr achos llys oedd wedi bod ar y safle yma yn 1987. Ond yn y bôn, y casgliad oedd, mae'n ymarferol amhosib i gwblhau hwn. Felly, dwi'n meddwl y prif beth dwi eisiau cael drosodd i chi heddiw ac wrach bwysig i gymuned Aberdyfi, be mae hwn yn olygu ydy, mae'r caniatad yna wedi mynd, felly dydy ddim yn bosib i weithredu arno fo. Felly does na ddim caniatad cynllunio am dau'n bodoli ar y safle yna bellach. Mae rhaid i unrhyw gais pellach ar y safle yn yr ardal yna cyd-fynd gyda'r cynllun datblygu lleol hefyd. A mae'r ffin datblygu, wrach dylfi bwysleisio hyn, mae'r ffin datblygu Aberdyfi ddim yn cynnwys rhan helaeth o'r caniatad yna. Dwi'n meddwl dydy o ddim ar y cynllun ar y diwedd, ond mae'r ffin datblygu'r cynllun yn mynd yn eitha tynnu jyst y tai sydd wedi datblygu ar hyn o bryd. Yna rhywfaint capacity yna i datblygu ymhellach, ond ddim llawer, os ai ddim yn meddwl, ac yn amlwg os rhaid i hynna fod yn destun cais cynllunio. Felly, dyna di'r prif goblygiadau cynllunio i'r safle. Mae yna oblygiadau cynllunio pellach o ran be mae'r penderfyniad yma yn olygu diwydiant datblygu. Mae'n anhygol nifer o erthygla yn y wasg cynllunio ac y wasg gyfreithiol mae hwn wedi greu. Mae o'n mynd i fod yn achos cyfraith eitha pwysig, dwi'n meddwl, at y dyfodol o ran beth ydych chi'n gallu gwneud o ran ceisiadau cynllunio sydd yn ychwanegol i ryw gais ehangach, cais mwy, a sut ydych chi'n gallu just be ydych chi'n cael yn drop-in permissions, gollwng cais cynllunio ar ben un arall. Na i ddim mynd fewn i'r manylder hynna wan. Ydych chi yn gallu gwneud o? Ydy'r prif gasgliad, ond mae'n rhaid i fod yn ofalus iawn a dangos bod y caniatad ychwanegol ddim yn effeithio y gallu i weddill y safle gael ei ddatblygu. Na i adl hynna i'r datblygwyr sydd hefo'r fath geisiadau. Na'i'n rhaid gormod o sylwadau ar hynna. Ac yn olaf, jyst yn amlwg, wrach rhywbeth oedd yn poeni ni, ac yn sicr yn poeni Iwan, oedd goblygiadau costa hyn i gyd, bob tro oedd o'n mynd yn uwch i fyny yn y llysoedd. Yn amlwg oedd y stakes yn mynd yn uwch, ac oedd y goblygiadau costa i'r awdurdod yn mynd yn uwch. So mi oedd yna ddim bach boen meddwl iddyn ni gyd ar hynna. Yn amlwg, dwi'n fach o ddeud, da ni'n gallu hawlio y costiau yn ôl gan y datblygwr am yr proses yna ar ei ganol ar hyn o bryd, wedi dod i mwy o lai i derfyn nhw, dwi'n meddwl. So, mi fyddwn ni'n gallu hawlio rhywfaint o arian yn ôl dwi'n fach o ddeud o'r broses yma. Felly, dyna'r casgliad yn fras iawn. Mae'n newyddion da i ni fel awdurdod ac yn newyddion da, dwi'n meddwl, i Aberdyfi hefyd. Diolch. Da iawn. Iawn, diolch yn iawn. Jonathan. Edgar, law di fyny. Dyna beth i fi, dyna'r cwestiwn oedd gyda fi oedd ar gyfer y costa gyda'n iawn i Iwan. Wrth gwrs, limited company di Hillside yma, a dyn nhw'n mynd i'r wal cyda ni gael y pres da. Fydda i ddod i mewn ar hynna, da ni wedi cael cynnig ynglyn â'r costa mynd i'r gorychylus. Byddwn ni'n gyngor gan gyfreithwyr bod cynnig yn rhesymol. Da ni wedi dderbyn o. Maen wedi gofyn am chydig amser i'w dalu fo. Da ni wedi caniatáu hynna. Maen nhw'n gorfod rhyddhau asedau. Da ni heb dechrau'r drafodaeth eto efo costa yr uchelus a llys y pew. Ond maen nhw'n ymwybodol fydd yna lythyr bellach yn mynd ynglyn â'r materion yna yn y dyddiau nesaf. Felly, mewn llaw, ond heb i gwblhau eto. Rhaid ni ddim adfer y costa yn ei gyfanwydd, nid yna ydy'r drefn mewn materion cyfreithiol. Mae'n bodus wastad rhyw elfen lle maen nhw'n dweud mae'n afres yma bod chi'n hyn neu llall, mae'n yna ddatl. Oedd y cynnig gathen ni heb unrhyw sesiad cymhleth a costus, felly oedd y cyngor gathen ni yn dweud bod o'n bwysig yn derbyn, felly da ni wedi gwneud gweithio, ond does o ddim sicrwydd sgwrs gan ni gynnig bellach ynglyn â'r costa ar y chylus a'r llys y pew. Diolch. Jyst eisiau anghofio un beth, nes i yn rhestr diolchiadau nes i anghofio diolch i Liz Jenkins, swyddog rheolwr systema mapio ni, oedd hi'n
anhygoel yn pori trwy'r hen ffeiliau o'r 70au a creu mapiau pawb yn gallu dallt gan gynnwys y llysoedd. So felly oedd hi'n allweddol iawn i'r broses hefyd. Gael hefyd ymestyn diolchiadau i'r tîm cyfreithiol, sef cyfreithwyr ni yn ymateb gelbad ac i Gwion yn bargyfeithio ni oedd yn dechrau fel bargyfeithiwr ac yn gorffan fatha Queen's Council neu King's Council bellach. Felly, dwi'n meddwl heb y gwaith ar ymroddiad gyda nhw, faswn ni ddim wedi bod yn llwyddiannus. Felly, faswn ni'n hoffi diolch yn ffurfiol iddyn nhw. Iawn, diolch o'r iawn, Llanina. Da ni gyd y falch bod ni wedi llwyddo fan hyn. Tybed, ydych chi'n gallu ateb, oes yna ragor o diroedd lle mae yna hawl cynllunio arnyn nhw ers degawdau ac heb cychwyn i datblygu ar ôl yn y parc? Os da chi ddim wedi cychwyn unrhyw ganiatad, fel arfer mae'r cais yn mynd ar ôl 5 mlynedd. Ydy, mae hwnna'n un arall gwahanol dydy. Os ydy diroedd a dyn nhw ddim wedi cychwyn arno a wedi cael hawl yn y 60au wedyn, yn gan mi weithio. Mi oedd yn rhyw dro yn ardal Dolgellau bod yna rhyw serth i ddatblygu, dwi'n yn siŵr beth sy'n digwydd. Oes yr hyn ar ôl? Dwi ddim yn ymwybodol unrhyw gais sydd heb i gychwyn gall cael ei ddatblygu. Dwi'n meddwl y prif beryg ydy'r rei sydd wedi cychwyn yn barod a sydd felly yn fyw ac os oes y ddatblygiadau pellach wedi digwydd yn y cyfamser ydy'r un sefyllfa'n bodoli a sydd yn bodoli yn hylsaid. Dwi'n ymwybodol o yn yr ardal y parc, ond wrach yna fwy. Dyna natur y beth, da ni'n ymwybodol dyma achos o'r un coffi. Ie, broblem sydd gennym ni, dyn ni bod hyn dros hyn yn y blynyddoedd i beth bynnag pan dyn ni'n creu cynllunio newydd. Bod ni'n cyfri faint o dai sydd ar yr arfaeth gennym ni yn y parc. Mi oedd o'n 700 sy'n tro gan cynnwys Aberdyfi, dwi'n cofio iawn. Dagle efo swyddogion Llywodraeth yng Nghaerdydd yna. Yn y broses yna. Mi ddar yn hyn i ddweud adeg gynnydd, da ni'n gwarad o'n hwnnw efo gweddill siroedd y gogledd. Reit, o gynnoch chi ddigon yn y parc, na mi dynnu'r ei parc allan nhw, ond mi rown nhw at Gwynedd ac at Gonwy. Doedd y nifer y taim yn lawr o gwbl. Dwi'n meddwl bod yn symud o'r parc i ddwy sir arall yn da. Dwi'n meddwl beth braf o gwybod faint o hawliau cynllunio sydd gennym ni ar hyn o bryd. Wedi cychwyn ta. Iawn, mae gennym ni'r gwybodaeth yna. Yn amlwg, hefo unrhyw adolygiad cynllun, mae'r cyflenwad angen fod yn gyflenwad sydd yn ymarferol bosib i'w ddatblygu mewn amserlen eitha rhesymol, os mae'n rhywbeth. Does ddim bwriad neu mae o'n orgymleth am gwahanol rhesymau, dydy hwnna ddim yn cael ei gynnwys yn y cyflenwad y cynllun. Mae rhaid ni ddangos bod mae o'n debygol iawn o cael ei ddatblygu yn y 5 mlynedd nesaf yma, neu yn y blynyddoedd nesaf. Iawn, diolch yn fawr. Sgyrwyn i'w gwestiwn arall. Dwi'n yn gweld llaw neb i fyny. Cael i fyny rwan. Ie, gwybod mae rhywun sy'n gwneud os dyn nhw'n cael cais gyllid gwneud adwy, a mae o wedi cychwyn y gwaith ydy. Felly, faint o diroedd sydd wedi rhoi adwy fewn, a rach wedi codi un tŷ, ond dyn nhw ddim yn dablygu rest o'r site. Dyna'r cwestiwn mwyaf, de. Ie, fe rhaid edrych ar hyn pan dyn ni'n dechrau'r cynllun newydd yn bydd. Iawn, rhyw gwestiwn arall gen rywun? Os nad oes? Sgadwch i mewn cyn i'r pwyllgor ddod i ben, mae gennym ni weithgor yn dilyn pwyllgor cynllunio, a felly fyswn ni'n awgrymu wrach bod ni'n gadael byddwn ni'n chwarter wedyn o'r 10 i gychwyn y gweithgor os i bawb yn gytun. Iawn, diolch yn fawr. Ydy, mae'n wefan, ar y cyfriadur, da ni'n gallu dilyn o hwn, ac da ni'n eithaf hwn, da chi'n aros yn bydd. Gwefan arall. Na link ar wahân. Yndi, oce. Diolch yn iawn.